cómo funciona este material. Primero voy con la agua, ¿ok? Igual, simplemente metiendo el pincel sobre il pigmento, sobre el agua y luego al pigmento. Semplicemente col pennello bagnato metto acqua sopra il pigmento e si scioglie. Sale de manera inmediata, o sea, no demora, no hay que exigirle demasiado. Y el mismo color, este mismo pigmento, se va a comenzar a expresar por el agua que está a tu alrededor. Ha un effetto immediato, vedi che con l'acqua prende fuori. Comienza a activarse y va a comenzar a suceder estos accidentes. Por ejemplo, voy a comenzar a moverlo. Per esempio, comincio a muoverlo. Ahí ya empieza a hacer ciertos texturas. E lì comincia a esserci un effetto di questura interessante. Questo è la barra, vero Dario? Sí, solo la barra. Sí. En este momento solo la barra, ¿ven? Y comienza a deslizarse y comienza a suceder, ¿no? Todas estas Fa tipo dei piccoli sedimenti, no? Lo vedete? Sí, 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 de todas maneras. Pues todo depende de dónde esté el agua y el material corre por donde está el agua, simplemente es como una guía. Ajá. Entonces, depende mucho del agua, de la cantidad de pigmento también que coloquemos. Dipende molto dall'acqua e dalla quantità di pigmento, ma io direi anche dalla mano. Io Anch'io. sì, direi. Esatto, sí. Pero justamente, o sea, vos les decía, ¿no? Más que la rapidez es observación, porque la idea es observar. Si, por ejemplo, yo hago un movimiento muy brusco, muy rápido, no le doy tiempo al pigmento para che reazioni. Importante è osservare il modo che lui ha di muovere il foglio e l'acqua, perché così lentamente dai il tempo al pigmento di creare la forma. Succede su qualunque carta? Sí, en una carta, por ejemplo, antes utilizaba estas de celulosa, pero el problema de la celulosa es que los colores se modifican al momento de pintar, entonces muchas veces se satura tanto un color que a la vista no es tan agradable. Inizialmente si usava la carta con la cellulosa, però abbiamo visto che il risultato non era buono perché il colore si fermava molto, no? ¿Esta carta? Este es 100% algodón, es grano fino, es fabriano, lo mismo que Baucon, o sea, los dos papeles funcionan muy bien. Fabriano, carta fine, 300 grammi. Tutto 100% colore. Sì. Su una carta una carta satinata invece? No, non è satinata, è fina, grano. Ok, su una carta satinata fa meno grano. No, en el satinado también se hace, pero son mucho más alargados, son como hilos. Okay. Y en este caso, en cambio, no, es una especie donde se nota. A mí me gusta más porque no es tanta los hilos que se crean, sino son manchas de color que comienzan a separarse. Nella carta fine diciamo, il risultato sono delle macchie che si allargano, che si uniscono, che si separano, mentre nel satinato si creano i fili. Sí, y es más, ¿no? Se nota más. Me gusta porque hay un efecto, a mí me encanta trabajar un poco también cuando voy a pintar un poco la sensación del tiempo, cosas como estas. Entonces aprovecho para trabajar cosas que están desgastadas y trabajar la textura que Approfitto di questa tecnica, di questa faccia per creare appunto queste atmosfere, queste cose che mi corrispondono di più. Ahora,
Si mientras hay agua yo puedo seguir colocando color, ¿ya? El agua sigue trasladándose, ¿ya? Se c'è ancora acqua posso aggiungere altro pigmento, O sea, puedo ir modificando. posso modificare l'immagine. Mayor contraste, también mayor evidencia de la textura, ¿ya? Creare più contrasto. Questo è un blu. Este es un gris oscuro, ¿ya? O sea, pueden ir trabajando tranquilamente, ¿ya? Igual pueden moverlo. Y solo tu poni il colore, sin moverlo, Sí, o sea, col pinzetto. claro, ponemos el color y luego recién para generar la textura movemos. O sea, tiro Il papel. colore lo deposita solamente con il pennello, non disegna, non crea lui la macchia, lo crea solo con i movimenti del foglio. Y de esa manera, o sea, yo puedo ir generando un movimiento. O sea, muchas veces puedo hacer de esta manera las texturas circulares, ¿no? De manera que no sea solamente diagonal o horizontal, sino que puedo generar que se haga en forma circular. Chiaramente col movimento del foglio posso creare una textura o circolare o diagonale come desidero io. Claro, en el sentido que desee, ¿no? O sea, en el sentido que uno desee va la textura. Pero eso porque hay agua. ¿Eh? ¿Cómo ven? Y dipende da che tu tieni in mente, no? Che risultato tu... Exacto, uno va viendo, ¿no? Que si me gusta, por ejemplo, esta zona, entonces ahí va bien, ¿no? No voy a modificar eso. Mira. Entonces simplemente hago que se traslade, por eso decía observación. ¿Por dónde está yendo el agua? Es más que todo eso, o sea, por eso decía, ¿no? Observar. No pintar todo el momento, sino observar primero. Darsi molto tempo per osservare e vedere se piacciono, se non piace, se c'è da aggiustare qualcosa o se il risultato... Ma strada facendo si può aggiungere acqua? Se ci sei Más adelante se puede añadir más agua. Sí, podemos añadir más agua, pero hay que tener en cuenta que si echo mucha agua, voy a perder también la textura. O sea, el agua no debe ser, o sea, debe haber una cantidad de agua que no se seque, siempre mojado. El papel siempre mojado con agua. Bisogna stare molto attenti con l'acqua perché rischiamo di rovinare il risultato. Quindi è importante che il foglio sia sempre bagnato, però diciamo fare attenzione con l'acqua. Entonces, esto, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar lo figurativo, ¿no es cierto? Entonces, eso figurativo se mantiene. Però Solo disculpa, que- e se nota solamente arriva al foglio, qua con... No, ahorita estamos haciendo solamente una pequeña prueba, no necesitamos, cuando utilicemos Claro. toda la hoja ahí sí, ¿no? En el paisaje vamos a tener que mojar por detrás. Quando si fa veramente l'opera, il paesaggio, allora che occupiamo tutto il foglio si bagna anche lì, perché la carta deve rimanere sempre bagnata. Ma vai nel supporto del foglio. Lo vediamo come ci insegneranno come fare. Ora sono solo prove, diciamo, Sí, hay que dimostrazioni. O sea, sobre todo cómo es que el material funciona, o sea, eso sobre todo. O sea, cómo yo puedo hacer funcionar Sì. este material, ¿no? Ti sta dimostrando solamente come lavora questo materiale. Entonces es importante por eso que la base tenga, ¿ya? Que no se seque, o sea, no poner muy poco. Yo suelo aconsejar de poner el pincel y ya la carga que tiene, ir colocando, ¿ya? Para Si que no... inzuppa il pennello e si deposita l'acqua. All'inizio non ci si deve preoccupare se c'è tanta. Ujú. Ahora, cuando yo, por ejemplo, ya decidí que ahí se quede, por ejemplo, entonces puedo agarrar un poco de papel, retirar la cantidad de agua, absorber, para que no se modifique, ¿no?
Yo mantengo el agua si quiero modificar. Entonces, cuando ya no, vedi, ¿no? Y ya queda. Ahora, Se il risultato lo considero già buono, posso diciamo, con un panno, con un foglio di carta, diciamo, togliere l'acqua che è rimasta, perché non si modifichi più. ahora, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar un color luminoso de acuarela, pero con la barra. Y vamos a ver la reacción, por ejemplo. Es muy interesante y me encanta, porque las dos... Ora faccio diciamo, una dimostrazione utilizzando sia l'acquerello che la barra, il pigmento. Puntos. Insieme. Insieme. Ho preso un acquerello rosso. Este es un naranja transparente, que es Un arancio trasparente con la Es pigmento. naranja transparente Pirrol, que es de Daniel Smith. Un naranja muy fuerte. Y ahora vamos a, se llama mover, ¿ya? Yo, por ejemplo, estoy viendo que aquí tengo mucha cantidad de agua. O sea, si veo que es demasiada cantidad, entonces lo que voy a hacer es tratar de que quitarlo, o sea, que no quede tanto. Ora Chiaro. mi sto rendendo conto che sotto c'è parecchia acqua che non mi serve e allora sto cercando di toglierla. Porque cuando hay mucha agua, se barre todo, o sea, se lo lleva todo. Peccato che lì non si vedono i colori, sono più belli, sono più belli. Sono molto più accesi. Eh sì, molto più luminosi. Infatti lì sembra quasi un giallino, invece qua Sì, arancio. vabbè, però Sì. l'importante è Capire la tecnica. capire come fa. Lo voy a quitar. Questo è messo sopra, sia è l'acquerello o è la barra? L'acquerello e barra. E la barra insieme. Sí. Y acá es más oscuro. Sì, sì, guardate. Non è usato. Magari se le volete provare anche voi così. Luisa. Non è pensi. E te sei però che non sai l'acquerello. Ah, non lo so, non lo so. Olio. Es este, dice transparente. Sí, pero transparente. Porque hay un pirro originale. Incomincia bene però. Sì, sì, ma al meglio proprio. Ho visto cosa facevi tu, ho detto vado a vedere. No. Guarda, ho dato un po' di nome. Hay una recomienza. Das este color con el naranja. Incomincia ora a muoversi i due colori, I colori sono l'acquerello e il pigmento insieme. Sì, Cosa usato di colore scuro? Scuro. Pigmento Es el oscuro de la barra. Hay un gris, hay un gris oscuro. Ajá, porque hay negro, hay un gris oscuro, luego viene el azul, claro, los más oscuros, ¿no? El azul. Ci ha messo insieme? Sì, sì, Ah, grigio scuro. Exacto. Io la traduco per loro. Y por ejemplo, yo tengo esto que está oscuro. Yo puedo modificarlo con agua y hacer simplemente que se traslade, ¿no? Para yo darle la forma. Quando vediamo che non arriva un buon risultato, possiamo col pennello muovere il colore. di là non c'è stato bisogno. Faccio.
Lo hago porque es necesario que se mueva el color, o sea, que ese color oscuro se mueva, ¿ya? Lo faccio perché il colore voglio che si muova di più. Tiene difficoltà a muoversi con l'acquarella rispetto a solo agua. Ah. Bien. Se mueve igual, es lo mismo. Es lo mismo. La inclinación tiene que ver mucho para que se mueva, para que ingrese. L'inclinazione del foglio è molto importante per dargli il movimento. ¿Ya? A mayor inclinación muy rápido se acelera, pero si tiene mucha agua, quita la textura. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de agua, ¿ya? Pero para mí es interesante hacer estas pruebas primero porque Il vamos... foglio è importante inclinarlo per far muovere il colore pigmento, però bisogna fare attenzione perché se c'è un po' più di acqua scappa via tutto il colore in fretta e quindi toglie l'effetto della textura. Y un detalle importante, que se note el blanco del papel. He hecho que se note el blanco del papel. ¿Ven? L'importante è che rimanga sempre questo sempre Eso ayuda a medir percentuale. cuando está transparente, muy cargado. ¿Ya? Esto nos ayuda a medir que esté transparente o que esté muy cargado. Exacto. Ayuda a tener más transparencia. ¿Ya? Es importante, ¿ya? Que el blanco del papel ayuda a tener transparencia. O sea, no perder la transparencia. È importantissimo che rimangano dei punti di bianco della carta perché dà luce e trasparenza. Y todo depende de lo que tienes en la base. Il pennello del fiore. Bellissimo. Eccolo, il pennello magico, eccolo che spettacolo. Ecco. La Prego. No, Viene así. Bien. Vediamo. È su un pincel È come nelle Inca. ricette delle nonne. È un pincel Inca. Ma Sì. Ora sta usando un pennello a ventaglio però con Secondo noi separato. a denti radi. Diciamo Con 20 radi. Tipo il pettine di Chiai. Sì, Solo quería, claro, y lo importante es que conforme lo que tenga de base, el agua, esto simplemente va a trasladar. O sea, pueden ser ya con el agua la superficie que quieren. Sì, con l'acqua chiaramente bagniamo il foglio nella forma che noi diciamo abbiamo già idea di come vogliamo che arrivi il risultato. Lui dice che questo pennello si compra già così, no? Noi non ci crediamo. Dario, una domanda, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las barras y el Lunar Black de Daniel Smith, por ejemplo? Lo que yo he pensado siempre es que en el caso del Lunar Black, es a base de minerales, yo sí pienso que tiene un tanto de tinta, porque hay la peculiaridad de la tinta es justamente hacer estos surcos. Entonces yo pienso que es muy parecido. Entonces yo creo que es lo único. Che la tinta lascia il colore sulla carta mentre l'altro Lunar Black non lo lascia. Sí, porque cuando, por ejemplo, un momento que utilicé la tinta, ya, y con la acuarela, pero al momento de utilizar lo oscuro de la tinta, y al generar un poco el agua y eso, me quedaba lo mismo casi. Entonces, por eso pienso que debe tener algo, pienso que Che si comporta come una pennello normale. Non si è capito. Sì, ci vedo. Non si è capito. Non abbiamo capito. Avete capito? No. Infatti. Infatti non si è capito neanche bene. No, nessuno ha capito. Perfetto. Allora, Daniel Smith ha questo Lunar Black
Che bello. Effetti speciali. Mentre queste, io non conosco la composizione della barra, perché ho provato a cercare, non ci sono da nessuna parte, però si comporta nello stesso modo. Ti vedo la differenza. Però, Quindi forse il Lunar Black c'è un po' di colore. di tinta nel inchiostro. Sì, ma anche qua. Quelle sono mare di inchiostro. Danno quelle da cui Poi c'è una parte di quella Si assesta. Comienza Continua. Adesso come si dice quando praticamente voi non lo potete. Torniamo qua. Sta muovendo piano piano. Pezzettini di pigmento che si muovono, che lì non si vedono, ma qua sì, dovete venire a guardare. Perché noi col pennello così abbiamo bagnato solo alcuni punti. Sembra un nido. Sì. Basta, ma si muove. Che si muove? Che si muove? sì, por donde lo mueva, Sono granulosi.